بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم بربي إن شاء الله on va voir la deuxième partie تاع la série تاع la rédaction des productions. Donc je vous ai donné في الدرس رقم 58 كلمة قلت لكم بالمفردات هذوك on va essayer de rédiger des productions. Donc درنا في الحصة الماضية الجزء الأول. اليوم on va voir الجزء الثاني بالمفردات هذوك الخمسين اللي شفناهم. Donc on va essayer de les utiliser. الطريقة هذه كنت تفهموها صديق تقدروا تحسنوا المستوى تاعكم في الكتابة بالفرنسية بطريقة مدهشة. Donc il suffit de suivre jusqu'à la fin. Pourquoi j'ai choisi cette méthode? Parce que لاحظت باللي التلاميذ كيخموا ولا كتجيهم الفكره كيحبوا يديروا فقره تجيهم الفكره بالعربيه. دونك هذيك الجمله ولو كانت بسيطه ميم سي سيتي اون عرب ولا بالدارجه اون فا فوار انصامبل كيفاش رايحين نترجموها بالفرنسيه بالمفردات اللي عندنا حنايا صديق. مش لازم نعرفوا كلمات ولا عبارات كبيره قويه في المعنى etc. pour avoir une bonne note. Ce qui compte c'est نكونوا جملة صحيحة c'est-à-dire logique et correcte. Voilà, donc vous avez le premier passage, on va essayer de le faire ensemble. Allez-y. دونك أنا أثناء الاستعمار الفرنسي في الجزائر استعملت فرنسا استراتيجيات عسكرية كثيرة. كان الجنود الفرنسيون يطلقون الرصاص على كل شيء وفي أي مكان، نساء أطفال شيوخ. التمشيط الوحشي ميز تلك الفترة الاستعمارية. كان النهب حق، الإفلاس، إعدامات غير قانونية. عاش الجزائريون في جهل، جوع وفقر. هذه فقرة بالعربية باغ اكزومبل سو سون دي زيدي قادرين يجيونا كي نحبوا نديروا فقره تهضر على نص مثلا تاريخي. Donc on va essayer de la traduire en français ensemble. Allez-y, on va commencer avec la première partie. Bon, allez-y. أثناء الاستعمار الفرنسي في الجزائر. أثناء كيفاش نقولوا أثناء en français؟ Allez-y. أثناء c'est pendant. Donc pendant. الاستعمار كيفاش قلنا الاستعمار سي كوا؟ الاستعمار لا كولونيزاسيون. عليزي مدوا لي المفردات اللي تعلمناهم. لا كولونيزاسيون انكور، لا كونكيت انكور، لانفازيون. دونك هادو المفردات اللي شفناهم مع بعضنا كاين يونا بليزيور. دونك على الاقل تعرفوا المفردات هادو برك. بوندون لا كونكيت، لا conquête نقدروا نقولوا la conquête, la colonisation, l'invasion. La conquête هذه la conquête راهي اسم. La conquête هذه زي ما راهي دونك الاستعمار الفرنسي. La conquête نقولوا français. Regardez comment ça s'écrit français. هنايا باش نزيدوا لها le e la marque تاع الفيمينا. الاسم عندي مؤنث مفرد دونك زدت لها علامة المؤنث هو الأو. لا كونكيت فرانسيز في الجزائر. في نقولوا ان نالجيري. دونك هاني عندنا كلمة ما فيها حتى حاجة ستازير يا غيان لي تري تري فاسيل. دونك أثناء بوندون الاستعمار حفظنا الكلمة قلنا لا كونكيت زي ما راهي لا كونكيت هذه لي فرانسيز في الجزائر ان الجيري. Bien, allez-y, la deuxième phrase. استعملت فرنسا استراتيجيات عسكرية كثيرة. مثلا جاتني الفكرة هذه بالعربية كيفاش راح نكتبها en français؟ جاتني الفكرة تاع استعملت فرنسا استراتيجيات عسكرية كثيرة. هذه جملة بالعربية سهلة خلاص. Regardez, كي تجيني الفكرة اون اغاب مثلا هنايا الجملة اللي كتبتها اون اغاب تبدا بالفعل استعملت ومن بعد فرنسا الفاعل. Qu'est-ce qu'elle a utilisé la France؟ استعملت استراتيجيات عسكرية كثيرة. Regardez هذه الجملة تبدأ بالفعل هنايا الفعل وي بصح en فرنسي لازم نبداو بان سوجي. لازم نبداو بان سوجي اكتيف ولا باسيف. المهم لازم نبداو باسم. وين هو هنايا اللي قام بالفعل؟ وين هو يخي؟ فرنسا. دونك فرنسا en français c'est quoi؟ C'est la France. هاني كتبنا la France. La France c'est quoi يخي؟ C'est un sujet.
Donc en français, نبداو الجملة تاعنا نبداوها بان sujet. من ورا le sujet, qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre un verbe. Donc la France, وش هي الفعل اللي قامت به؟ استعملت. كيف نقولوا استعملت؟ استعمل كيف نقولوا j'ai utilisé. Très bien. Donc la France استعملت. نقدروا نصرفوا هنايا الفعل تاعنا في الباسي كومبوزي. نقدروا نستعملوا ثاني لو بريزون. لو بريزون هنا يكون نستعملوه راح يكون ان بريزون هيستوريك ولا دو ناراسيون، ستادير نقدروا ثاني دونك ميم سي سيتي ان في هيستوريك وهي حاجه حدث صرا وخلص، نقدروا نستعملوا الافعال تاعو نصرفوهم في البريزون. دونك ici on va utiliser le passé composé. La France utiliser راه بروميي جروب كي نحيولوا او ار وي البارتيسيب باسي تاعو كيفاش يتكون، نحيولو او ار ونحطو اي. ريغاردي لا فرانس واش من برونون بيرسونيل، راه ال نقولو ال ا اوتيليزي. ريغاردي هاو لوكسيليير افوار وي مصرف في البريزون بلوس البارتيسيب باسي، هذا هو لو باسي كومبوزي. من بعد نديرو حصه نعتلكم فيها بطريقه جد سهله كيفاه تفرقوا ما بين لي طون كومبوزي. ميم با 5 مينوت تقدروا تفرقوا ما بيناتهم. دونك اون فا ايسايي دو لا بروغرامي ان شاء الله. دونك الباسي كومبوزي كيفاه يتكون؟ عندي زوج اجزاء راه زمن مركب. الجزء الاول نحطوا لوكسيليير اتر ولا افوار حسب لو فيرب. كاينين دي فيرب يطلبوا افوار وكاينين دي فيرب يطلبوا اتر. الافوار ولا اتر هذا نصرفوه في البريزون بلوس بارتيسيب باسي. هذا الجزء الثاني تاع الزمن المركب نسميوه ان بارتيسيب باسي. هذا كيفاه يتكون؟ يتكون حسب الجروب. هذا واش من جروب؟ هذا سي لو بروميير جروب. دونك نحيولو او ار تاع الانفينيتيف ونحطوا له اي. هذه قاعده تتحفظ، هذه مش حاجه كما نقولوا حنايا كون ما نحفظهاش نقدر نعرفها. اليزي لا فرانس ا يوتيليزي. استراتيجيات. استراتيجيات en arabe c'est la même chose qu'en français. On dit une stratégie. مديت لكم الكلمة هذه في la leçon numéro 8. Donc la France a utilisé une stratégie. هنا عندي le pluriel استراتيجيات a utilisé des stratégies. تخلص هكا نزيد لها الاس. دي استراتيجي عسكري، نقولوا هذاك راه عسكري. ميلي اليزي ميليتير. تري بيان. دي استراتيجي ميليتير. ميليتير يخلص هكا. واش نزيد له؟ نزيد له اس. هنا عندي اسم، هنا عندي اسم، هنا عندي الصفه. دونك هنايا سي ان ادجيكتيف. الادجيكتيف يتبع الاسم في لو جونغ اي لو نومبر. دونك ميليتير كثيرة. كيفاش نقولوا كثيرة؟ دونك كثيرة on dit allez-y. Donc des stratégies militaires, je peux dire à utiliser beaucoup de stratégies militaires ou des stratégies militaires nombreuses. Donc c'est comme je veux. كان الجنود الفرنسيون يطلقون الرصاص على كل شيء. دونك هنايا واسكيلي لو سوجي هو الجنود الفرنسيون. دونك اسكون فا دير الجنود ان فرونسي سي كوا؟ سي لي سولدا. لي سولدا. لي سولدا هادو زي ما كانوا فرنسيون، كانوا فرونسي. دونك لي سولدا فرونسي. وي الفعل وين هو؟ يطلقون. يطلق نقولوا هذاك الى تيرا X a tiré sur Y. Donc les soldats français يطلقون. Donc tirer في رايكم هنايا واش راح نستعملوا كزمن؟ سي لامبارفي. عاودوا لي تيرمينيزون تاع لامبارفي. ايس ايس ايتي يو ان اس يو زد اي يو ان تي. دونك هنايا عندي لو سوجي سي كال برونون؟ سي لو il pluriel. il tirer A-I-E-N-T. هاني عندي sujet وعندي verbe. Les soldats français tiraient على كل شيء وفي أي مكان. Allez-y. Qu'est-ce qu'on va dire? على كل شيء. On va dire على sur tout. Sur على كل شيء. Tout. وفي أي مكان. Et partout. partout في أي مكان. زوج نقط. عندي نساء أطفال
شيوخ نساء أطفال شيوخ نساء en français c'est quoi des femmes femmes encore أطفال enfants regardez عندي الجمع نساء femme اس أطفال يتكتب هكا في المفرد نزيدوا له اس شيوخ vieux. Très bien, allez-y. On va voir maintenant la dernière partie. التمشيط الوحشي ميز تلك الفترة الاستعمارية. Donc التمشيط الوحشي ميز تلك الفترة الاستعمارية. Qu'est-ce qu'on a dit sur التمشيط؟ مديت لكم هذه الكلمة التمشيط كيفاش نسميوها؟ Allez-y. Qu'est-ce qu'on a dit sur التمشيط؟ Le ratissage. Le ratissage. الغاتيساج التمشيط جاي من لو فيرب راتيسي. الغاتيساج هذا الاسم هذا زي ما راه وحشي. مديت لكم ثاني الكلمه هذه. دونك الوحشي كيفاش نقولوا هذيك الحاجه راهي وحشيه. دونك سوفاج. Le ratissage sauvage. Le ratissage sauvage. Allez-y. دونك ميز تلك الفترة الاستعمارية ميز حاجة تميزت بها دونك لو راتيساج سوفاج كاركتيريزي هي تلك الفترة الاستعمارية وي تلك هاته ذلك الرجل ذلك الطفل تلك المرأة تلك c'est un démonstratif. دونك الفترة كيفاش قلنا على الفترة سي كوا سي لا بيريود الفترة لو مومون العصر دونك كاركتيريزي وي لا بيريود الاستعمارية كيفاش نقولوا الفترة الاستعمارية لا بيريود كولونيال كي نقولوا تلك دركا وليو دو دير لا بيريود كولونيال هكا بصفة عامة وي راح نقولوا cette période coloniale. Très bien. Bon. كان النهب حق. النهب c'est quoi? C'est voler d'une façon sauvage. هي السرقة. وي بصح السرقة elle est sauvage راهي وحشية. دونك كيف سمينا النهب في الفوكابولير اللي مديت لكم 50 كلمة كيف سميناها؟ النهب سي لو بياج. كان النهب حق. بون هنا جملة خلاف. دونك باش راح نبداوها بأنه النهب هذاك النهب en français comment je vais dire c'est le allez-y le pillage ça vient du verbe allez-y piller double L E R le pillage كان حق كان واش قلنا حنا على كان كون نلقى كان من الاولى مثلا يجيني جمله فيها الفعل تاعي كان هنايا اون فرونسي جو في يوتيليزي لوكسيليير اتر راح نصرفو هنايا كيل طون كي نقول كان راح نصرفو في الماضي لو بياج ايتي كان ريغاردي ايتي ايتي على حطينا ايتي هنايا صرفت اتر وي باسكو خرج لي الفعل كان دونك هنا راح نستعمل لوكسيليير اتر راح نصرفو في لامبارفي على حطيت ايتي باسكو لو بياج واش من برونون سي لو il دونك لو بياج ايتي حق نقولوا حقي سي مون droit très bien était un droit le pillage était un droit فيرغول الاعدامات الغير القانونيه كيفاش سمينا الاعدامات لا فوا باسي كي مديت لكم لي 50 مو هذوك الاعدامات اعدم يعني قتل اون دي اكزيكوتي لو نون تاعو سي اكزيكوسيون اون اكزيكوسيون الاعدامات نقولوا الجمع تاعها لي زيكزيكوسيون الغير قانونيه هادو كيحكموا باغ اكزومبل ان الجيريان ويقتلوه بلا ما يجوزوه على القضاء وي بصفه غير قانونيه نسميهم الاعدامات اليزي شكون اللي حافظهم لي زيكزيكوسيون اليزي سومير لي زيكزيكوسيون سومير وي هذه عباره وي دونك لو بياج ايتي ان دروا لي زيكزيكوسيون دونك فيرغول et les exécutions sommaires
تري بيان. هذه الفقره اللي قاعده اللي كتبتها لكم ما راهيش، ما عندناش التسلسل هذاك، ساتيغ سي با فريمون اون برودكسيون، سي دي باساج برك، سي دي باساج اللي قاعدين نترجموا فيهم. داكوغ، دونك سي دي باساج سولمون كون ايت ان تران دو فير، قاعده نعت لكم كومون اون ترادوي اون ايدي كي تجينا اون ايدي بالعربيه ولا بالدارجه كيفاش نرجعوها اون فرونسي. داكوغ، فوالا. Bon, qu'est-ce qu'on a également? عاش la dernière phrase، عاش الجزائريون في جهل جوع وفقر. allez-y، جاتني الفكرة هذه كيفاش راح نقولها. عاش الجزائريون في جهل جوع وفقر. هنا بديتها بعاش، عاش فعل، هنا نستعملها اون عرب اون فرونسي. allez-y، نورمالمون فهمتوا البرانسيب. باش راح نبدا بالسوجي. وينو السوجي؟ الجزائريون. هيا نكتبوها مع بعضنا، لي زالجيريان. دونك لي زالجيريان. هاني بديت الجمله تاعي اون فرونسي بلو سوجي. لي زالجيريان. كيفاش نقولوا عاشا؟ فيفغ. وش هي الباسي كومبوزي تاعو؟ نقولوا جي فيكو، tu as vécu، il a vécu، nous avons vécu، avait vécu، ils ou elles ont vécu. Donc, les Algériens, regardez, c'est quel pronom personnel? C'est le il pluriel. Les Algériens ont vécu. هنا ما نزيد لها حتى حاجة. علاه؟ parce que le participe passé تاعي مصرف مع avoir. Les Algériens ont vécu في جهل. Allez-y, ont vécu. Qu'est-ce que je vais dire? Ont vécu dans في كيفاش قلنا الجهل؟ dans l'ignorance. dans l'ignorance. ignorer. j'ignore هذيك الحاجة ما نعرفهاش. جوع. j'ai faim. نقولوا la faim. الفقر. كيفاش نقول الفقر؟ هذاك il est pauvre. le nom تاع pauvre c'est quoi? la faim, la pauvreté. bien. allez-y, on va voir le dernier passage. allez-y, ça c'est le dernier passage. donc الغزو الفرنسي أدى إلى البؤس، الظلم، الأمية، الجهل في الجزائر. Bon, ici on est en train de, donc il y a des idées ici, n'importe quelle idée, Gina par exemple, donc on va essayer de la traduire en français. الجزائريون تعرضوا إلى جميع أنواع الحرمان. المستعمر الفرنسي ينهب، يحرق جميع الأرياف. القرى تهاجم من طرف الجهاز العسكري الفرنسي. العديد من المسلمين ذبحوا. السلطات الفرنسية توقف عدد كبير من الجزائريين الأبرياء. دونك جو فوز اي دي سي با اون اكسبريسيون، هذه ما كانش تسلسل. وي ما كانش تسلسل، سي جوست دي باساج. وي دي باساج اون عرب. دونك اون فا ايسايي دو لي ترادوير. راح نبداو الساعه هكا بربي ان شاء الله au fur et à mesure on va faire une production c'est-à-dire logique, c'est-à-dire avec une petite progression cohérente. Allez-y, on va commencer avec le premier passage. الغزو الفرنسي. Qu'est-ce qu'on a dit sur الغزو الفرنسي? Allez-y. الغزو الفرنسي. Qu'est-ce qu'on a dit? الغزو, la conquête, l'invasion, la colonisation. Allez-y. La colonisation. هاني حطيت الاسم. La colonisation هذه زي ما كانت français l'adjectif, je vais ajouter un E, la marque du féminin. Oui, علاه parce que الاسم هذا راه اسم. هاني عندي oui un sujet. أدى إلى. هذيك الحاجة نقولوا par exemple نقولوا X, pardon, donc نقولوا X أدى إلى Y. donc هاي السبة وهاي النتيجة. أدى إلى. كلي قلنا هاو السبب، هذا السبب النتيجة تاعو Y. هنا c'est la conséquence. La conséquence, donc on va voir une autre fois une petite révision les relations logiques كامل. donc هنا عندي فعل un verbe يعبر على conséquence هي entraîne. أدى إلى entraîne. donc الغزو الفرنسي أدى إلى البؤس. أدى entraîne. donc هنا c'est le verbe entraîner. هنا صرفتو في البريزون، نقدر نستعمل البريزون. هنا القيمه تاعو سي با ان بريزون اللي نعرفوه، سي ان بريزون هيستوريك ولا دو ناراسيون. قادره ثاني نستعمل لامبارفي ولا لو باسي كومبوزي. دونك لا كولونيزاسيون فرونسيز entraîne ادى الى البؤس. entraîne كوا البؤس؟ لا misère.
encore هادو مفردات c'est-à-dire لازم نتعلموهم هذيك je suis en train de les répéter الظلم العدالة نقولوا la justice العكس تاعها c'est quoi c'est l'injustice الأمية l'analphabétisme ولا الجهل donc l'analphabétisme ما نعرفوش je vais utiliser l'ignorance في الجزائر en Algérie bien allez-y عندي الجزء هذا الجزائريون تعرضوا إلى جميع أنواع الحرمان allez-y هاي نخدموها هذه مع بعضنا جاتني الفكرة هذه الجزائريون تعرضوا إلى جميع أنواع الحرمان allez-y les Algériens donc les Algériens هاو السوجي تعرضوا ont subi le verbe إلى جميع أنواع الحرمان ont subi جميع أنواع النوع كيفاش نقولوا في فرنسي نوع وي نوع تيب جميع انواع الحرمان مديت لكم لو فيرب ولا لو نوم مديت لكم في الفوكابولير دوك 50 كلمه الحرمان سي كوا ان فرنسي سي la privation ça vient du verbe priver donc les Algériens ont subi tous les types ولا جميع انواع ولا اشكال donc ont subi toutes les formes regardez toutes جميع les formes أشكال أنواع les types donc toutes les formes de كيفاش قلنا على الحرمان de privation très bien donc زوج نقط allez-y المستعمر الفرنسي ينهب يحرق جميع الأرياف مثلا جاتني فكرة كيما هذه المستعمر الفرنسي كاسكيلا فيه حابه نقول باللي راه نهب وحرق جميع الأرياف باش راح نبدا allez-y si vous avez compris المستعمر الفرنسي qu'est-ce que je vais dire le colonisateur français ولا qu'est-ce que je peux dire الجيش الفرنسي qu'est-ce que je vais dire l'armée française donc je peux dire regardez le colonisateur زي ما راه هذا le colonisateur français oui ولا قادره نقول الجيش الفرنسي l'armée نقولوا ان armée ولا une armée نقولوا une armée l'armée française نقدروا نقولوا ثاني الجنود الفرنسيين كيفاش نقولوا الجنود les soldats français donc نقدر نخير il y a plusieurs donc je peux choisir الشيء اللي نعرفه انايا donc les soldats français واش داروا donc ينهب donc المستعمر الفرنسي ينهب donc allez-y on va voir la phrase donc je peux dire المستعمر الفرنسي le colonisateur français le colonisateur français ينهب كيفاش نقولوا ينهب نهب piller écrit piller ça se termine avec er oui donc نحي لها er ونحط لها les terminaisons de l'imparfait كون نحب نستعمل l'imparfait piller علاه حطيت aité parce que عندي le colonisateur عندي المذكر المفرد donc le colonisateur français c'est un sujet piller c'est le verbe ينهب encore يحرق الحريق نقولوا incendier نفسها ça vient du verbe incendier واش ندير نحي لها er ونحط لها هاي هنايا كتبتها حتى لهنا وحطيت لها لي terminaisons de l'imparfait incendier هي جميع الأرياف كيفاش نقولوا الريف en français c'est les campagnes نقولوا toutes les campagnes نقولوا un campagne ولا une campagne نقولوا une campagne donc على هذيك حطيت regardez حطيت toute donc tout le e la marque du féminin ou l's la marque du pluriel
Bien, allez-y, on continue. Donc جميع الأرياف دونك نقطة القرى هوجمت من طرف الجهاز العسكري الفرنسي. دونك هذه بدل ما قاعده نبدل لكم في لو كوتي هذاك فرونسي باه يكون عندكم مفردات عديده. القرى دونك نفس الشيء راح دونك لي كومباني نقولوا لي كومباني باش ما نزيدش نعاودها. كاسكو جو في دير ال خي قلنا le nom تاعها c'est une compagnie. Le nom تاعها نقولوا une compagnie c'est féminin singulier. elle هوجمت نقولوا القرى هادو هوجمت من طرف الجهاز العسكري الفرنسي. دونك نقولوا elles sont هاجم نقولوا sont attaquées. elles sont attaquées. Le verbe attaquer premier groupe نحولوا er ونحطوا e. sont attaquées. كاين هنا الزيادات. le e la marque du féminin, le s la marque du pluriel. oui عندي le e تاع الفيمينا وعندي الاس. elles sont attaquées من طرف par كيف نقولوا الجهاز. قادر نقول directement par l'armée française. قادر نقول directement elles sont attaquées par les soldats français. Oui, donc je suis en train de vous donner des mots à chaque fois qui sont différents pour enrichir un petit peu votre vocabulaire. Le jihaz par le dispositif. زي ما راه هذا الجهاز عسكري en français c'est militaire. encore هذا الجهاز العسكري زي ما راه français. voilà donc هنا قادرين نعوضوها par les soldats français directement. بون العديد من المسلمين ذبحوا مثلا. حابه نترجم جاتني الفكره هذه كيفاش راح نقول العديد من المسلمين ذبحوا. وي العديد من المسلمين. العديد يعني بزاف نقولوا beaucoup de المسلمين en français beaucoup de musulmans ذبحوا. خاطر هما اللي ذبحوا. Ce ne sont pas les musulmans qui ont égorgé. هما اللي وقع عليهم الفعل. donc نقولوا beaucoup de musulmans sont égorgés. ذبح égorgé يخلص لو فيرب هكا. égorgé premier groupe donc يخلص بالاي. واش نزيد له نقولوا les musulmans. je vais lui ajouter un s. très bien, allez-y la dernière phrase. السلطات الفرنسية. دونك السلطات الفرنسية كيفاش نقولوا السلطة en français. السلطات نقولوا une autorité. وهنا البلوريال كيفاش نقولوا les autorités. هاني بديت بلو سوجي les autorités. une autorité زي ما راهم هادو les autorités راهم فرنسية. les autorités françaises. هاو لو سوجي. وي السلطات الفرنسية توقف ستير وقفت حبستهم. وي كيفاش نقولوا توقف سي arrêté l'arrestation. donc السلطات الفرنسية les autorités françaises. وي arrête ولا ont arrêté ولا نستعملوا arrêter l'imparfait c'est comme je veux. donc نقولوا les autorités françaises arrêté ولا ont c'est composé ont arrêté عدد كبير من الجزائريين. عدد كبير و beaucoup عدد كبير beaucoup و beaucoup de ont arrêté beaucoup من الجزائريين beaucoup d'Algériens زي ما راهم هادو لي زالجيريان راهم ابرياء. كيفاش نقولوا بريء innocente. هنا راح نزيد لها الاس برك علامه الجمع. donc les autorités françaises c'est un sujet. ont arrêté c'est le verbe. ont arrêté qui beaucoup d'Algériens innocents. donc c'est un complément. voilà, j'espère que vous avez compris. donc c'est la deuxième partie de la production écrite. donc essayez de revoir toujours الحصة رقم 8. حفظوا هذوك المفردات بدون نقاش. حفظوهم
وعاودوا خدموا لا برودكسيون écrite رقم واحد وهذه رقم اثنين. Si vous arrivez déjà à faire ceci, c'est quelque chose d'extraordinaire. Voilà, j'espère que vous avez compris. À la fin, je vous dis salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.